অভিনব উদ্যোগ নিলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেটিনালু। হাঁসের ডিম থেকে ছানা উৎপাদনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর মেশিন তুলে দিলেন 5টি স্বসহায়ক দলের হাতে। মোট 10টি মেশিন আনা হয়েছে প্রাথমিকভাবে। রাজ্যের ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে দারুণভাবে সহায়ক হবে বলে দাবি করেছেন রাজ্যপাল সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। জানা গেছে, রাজ্যেই তৈরি করা হয়েছে এই মেশিন। প্রতিটি মেশিনের দাম রয়েছে 35,000 টাকা। আজ লোকভবনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মেশিন বিতরণ করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেটিনালু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য টিআরএলএম এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তড়িৎ কান্তি চাকমা, পশ্চিম জেলা শাসক ডক্টর বিশাল কুমার সহ অন্যান্যরা। এই মেশিন ছানা উৎপাদনে কিভাবে লাভের মুখ দেখাবে, সংবাদ মাধ্যমে কি জানিয়েছেন রাজ্যপাল, দেখুন। लोक भवन से 10 मशीन ऑर्डर किए हैं, 10 मशीन डिलीवरी भी हो गया है। हर एक जिला में एक एक मशीन दिए हैं। जो हैचिंग मशीन है वो घर में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को देते हैं और उसके बाद में 6 महीने तक उसका अंडा का जो 300 का कैपेसिटी है, 300 का कैपेसिटी के 15 रुपए के हिसाब से उन लोगों को देने के लिए तैयार है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके लिए काम करता है उसके लिए अदना एक्स्ट्रा 10 रुपीस ऐसे दे के पूरा 6 महीने तक 6 बैचेस के लिए हम वॉलंटरी डोनेट करने के लिए पैसे खर्च करने के लिए सोच रहे। तो अभी पहला है, हमारे को भी समझ में आया है कितने अंडे लगाए तो कितने बच्चे आते हैं और कैसे दे सकते हैं। वो पहले से मन में था मगर विश्वास के साथ अभी हम दिए हैं। आगे भी बाकी के जगह भी ऐसे करने वाले हैं।